So it's just wonderful. Genesis chapter 1. Ya, kita buka di Kejadian pasal 1, verse 1. ayat 1. So I'm sure you've learned from how I've been preaching that I'm not a long winding preacher. Dan saya percaya saudara menikmati akan apa yang sudah dikhotbahkan dan mengenal saya bahwa saya bukan pengkhotbah tipe pengkhotbah lama-lama. But nothing wrong with long winding preachers. Tetapi nggak salah kalau ada pengkhotbah yang suka lama-lama. But I try to compress a lot of stuff in 1 hour. Tetapi saya hanya berusaha untuk mengepres banyak hal itu dalam tempo 1 jam. I think in the morning I preached about 1 hour 15 minutes. Ya, saya yakin tadi pagi saya khotbah itu 1 jam 15 menit. That's a very long sermon for me. Dan itu bagi saya udah cukup lama itu, khotbahnya itu. Usually it's 1 hour or 55 minutes. Ya, kadang-kadang saya khotbah itu hanya 1 jam atau 55 menit itu udah cukup. But I'm getting old now. Ya, tapi saya sekarang semakin tua. So I'm starting to get a bit slow. Jadi saya mencoba untuk lebih lambat lagi khotbahnya. So sometimes I go to 1.5 hours. Itu sebabnya kadang-kadang saya khotbah sampai 1 jam 30 menit. Ya. 1.5 hours. So yeah, Ya, it's 1 jam just setengah. you start to realize that you need to explain a bit more and put a bit Ya, more karena substance. saudara menyadari bahwa kenapa agak lama, karena kita ingin menjelaskan lebih padat lagi, lebih banyak hal yang mau disampaikan. Because the young man just wants to cut and go. Nah, kalau masih muda kan pokoknya disampaikan langsung pergi gitu aja. Genesis chapter 1 verse 1. Kejadian 1 ayat 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. And the earth was without form and void. Bumi belum berbentuk dan kosong. And darkness was upon the face of the deep. Gelap gulita menutupi samudra raya. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. And God said, let there be light. And there was light. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. And God called the light day, and the darkness he called night. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. And the evening and the morning were the first day. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. If we go to verse 26, Kalau kita masuk menuju ke ayat 26, we can skip to verse 26. dan kita langsung lompat masuk ke ayat 26. The Bible says, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. May the Lord add blessing to the reading of his word. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. You may all be seated. Silakan duduk. Amen. Amen. So we continue with our subject Ya, kita lanjutkan dengan subjek kita. of the relationship between the heavenly bridegroom and the earthly bride. Subjeknya tentang mempelai pria, hubungan antara mempelai pria surgawi dan mempelai wanita bumi. But if I can give a subtitle to the series, Dan kalau saya memberikan subjudul pada seri ini, tonight I want to talk about the bride's transformation. dan malam ini saya ingin menyampaikan tentang transformasi atau pengubahan mempelai wanita. Amen. The Amen. bride's transformation. Pengubahan mempelai wanita. Because we are talking about the relationship. Karena kita berbicara tentang hubungan. And we are talking about the husband Dan kita berbicara tentang suami and the wife. dan istri. And the husband has certain qualities. Dan suami itu memiliki suatu kualitas tertentu. But he has also promised Tetapi dia juga dijanjikan that the wife has got to come to a certain point bahwa istri harus sampai kepada suatu titik tertentu
He has said that the wife shall be without spot or wrinkle. Supaya istri itu menjadi tidak bercacat celah dan tidak bernoda. But how is this possible? Apakah bagaimana hal ini bisa menjadi mungkin? How can this wife that has been picked from the world, Bagaimana bisa bahwa istri ini yang diambil dari dunia, at one time a slave to the world, dulunya dia adalah seorang budak dari dunia ini, was drinking like the world, dan minum seperti dunia, taking drugs like the world, mabuk-mabukan seperti dunia, committing sin like the world, berbuat dosa seperti dunia, speaking like the world, berbicara seperti dunia, enjoying worldly music, dan menikmati akan lagu-lagu duniawi, enjoying the entertainments of the world. dan menikmati akan hiburan-hiburan dunia. How can she be without spot or wrinkle? Bagaimana mungkin si istri atau perempuan ini akan bisa menjadi tak bercacat dan tak bernoda? So there has to be a way Jadi harus ada sebuah jalan of transforming this earthly bride untuk merubah atau mentransformasi akan mempelai wanita bumi ini. from being worldly Dari yang dulunya duniawi to being spiritual. untuk menjadi yang rohani. Now we read in the book of Genesis, Dan kita sudah membaca di kitab Kejadian chapter 1, pasal 1 tadi. says there was nothing, Dikatakan bahwa kosong, tidak ada but apa-apa. God himself Tetapi Allah sendiri created menciptakan the heavens and the earth. langit dan bumi. Amen. Amin. So there was nothing, Jadi tidak ada apa-apa. but the chair that you are sitting on, the chair that you are sitting Dan on, kursi yang Anda duduki, and the beautiful structures that we are seeing, dan kemudian kita melihat bangunan yang bagus ini, and the green trees that we are seeing, and the beautiful flowers and everything, dan kemudian Anda bisa melihat bunga-bunga yang warna-warni dan pohon-pohonan yang hijau yang kita lihat, was not there. dulunya tidak ada. Amen. Amen. But God created the heaven and the earth. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi. But after he created it, Dan sesudah dia menciptakannya, then I remember one time there's a question that, young people or some people that you are testifying to start to ask you. They will ask you, where was God? dan kemudian saya teringat dengan sebuah diskusi ketika ada sebuah pertanyaan yang diajukan, yaitu adalah di manakah Allah? And where does God come from? Dan dari mana datangnya Allah? But that come from that you are talking about was not even there when God was there. Dan apa yang sedang saya bicarakan adalah Allah itu dulunya ada dan dulunya ada. Dan sudah ada. You see how complicated it gets? Ya, rumit kan jawabannya? Our small minds cannot comprehend the greatness of God. Pikiran saya yang kecil ini tidak akan bisa memahami Allah. So, don't try to confuse yourself. There was nothing but God himself, the self-existent one who was occupying all time and all space, created the heavens and the earth. Ya, jadi janganlah membuat pikiran kita menjadi sukar berpikir. Percaya aja bahwa Tuhan itu ada dan dia sudah memenuhi segala sesuatunya, dia menciptakan segala sesuatunya dan dia ada. Praise God. Puji Tuhan. And when he created the earth, Dan ketika ia menciptakan bumi, we read there in the scriptures that it was without form and void. kita membaca di nas tadi bahwa tidak berbentuk dan kosong. And darkness was upon the face of Dan the deep. kegelapan ada di atas bumi. So, but in the message, it is the rising of the sun. Dan di dalam khotbah pesan yang judulnya ini adalah terbitnya matahari. The prophet comes and he explains and he says the whole earth was covered with water. Dan Nabi datang dan dia menjelaskan bahwa bumi itu dulunya dikelilingi oleh air. And there was no sunlight. Dan belum ada cahaya matahari. So it was just darkness and the surface of the earth was covered in water. Jadi dulunya itu adalah gelap total dan itu memenuhi bumi. And because everything was covered in water, there was no vegetation, there was nothing. Dan karena dulunya bumi itu dipenuhi dengan air saja, makanya tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada tumbuhan yang ada. But then God said, let there be light. Tapi kemudian Tuhan berkata, jadilah terang. And the prophet says that was the first sun rising. Dan Nabi katakan itu adalah untuk pertama kalinya terbitnya matahari. So when he said, let there be light, Dan dikatakan jadilah terang, then the sun rose. maka kemudian terbitlah And matahari. the prophet says that was the first sun rising. Dan Nabi katakan itu adalah untuk pertama kalinya matahari terbit. And when the sun rose, Dan ketika matahari terbit, probably its rays went and hit the surface of the earth.
Dan mungkin pada waktu itu panasnya menerpa bumi. The heat from the sun and the sun rays hit the surface of the earth and caused an evaporation and created the atmosphere. Sehingga kemudian ketika matahari cahaya itu menerpa akan permukaan air itu dan kemudian terjadi evaporasi dan kemudian itu menghasilkan uap dan kemudian menghasilkan atmosfer. And therefore separated the land from the Dan waters. kemudian itu memisahkan antara daratan dan laut Amen. dan air. And we know that for germination to occur, for something to come up Dan from the kita seed, tahu bahwa kalau namanya tumbuh-tumbuhan itu semuanya perlu berkecambah. there's got to be three things. Dan harus ada 3 hal. There's got to be sunlight. Harus ada cahaya matahari. There's got to be moisture. Harus ada kelembaban. And there's got to be oxygen. Dan harus ada oksigen. So when the water separated from the land, Jadi ketika daratan dan air terpisah, it moved the excess water from the ground. maka itu akan membuat Excess jalan water. masuk bagi tumbuhan yang ada di tanah. And left just enough moisture for germination. Dan kemudian cukuplah ada kelembapan di tanah tersebut. Praise the Lord. Puji Tuhan. And the sunlight hit on the ground. Dan kemudian cahaya matahari menerpa tanah itu. And therefore a process of photosynthesis could start. Dan disitulah terjadilah proses fotosintesis. And therefore germination occurred. Dan hal itu kemudian membuat adanya perkecambahan. Because the prophet takes us back and he says when God said let there be light, he knew already there was seed that was already planted in the earth. Ya, Nabi sudah katakan bahwa Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan sudah menanam benih-benih di dalam tanah itu dan itu hanya menunggu untuk dihidupkan. So therefore when he said let there be light, he knew exactly what he was doing. Jadi ketika Tuhan berkata jadilah terang, dia tahu apa yang sedang dia perbuat. He knew that the presence of the sunlight would cause germination on the earth. Dia tahu bahwa kehadiran cahaya matahari itu akan membuat hidup tumbuh-tumbuhan tadi. Because God does not speak like most of us speak many a time. Karena kalau Tuhan bicara, Tuhan itu tidak bicara seperti kalau kita bicara. Sometimes we say something and then we get surprised when it offends people. Dan kemudian sama seperti kita. Kalau kita ngomong, kadang-kadang kita ucapkan sesuatu, tapi kemudian kita lawan juga apa yang kita ucapkan. That means the reaction we are getting is not what we expected. Karena hasil yang kita dapatkan dari apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, makanya kita tidak lagi mendukung ucapan kita sendiri. But when God speaks, Tetapi kalau Allah yang bicara, before he speaks, sebelum dia the bicara, prophet says he's got a clear picture in his head, Nabi katakan in his mind, bahwa Tuhan memiliki gambar yang jelas di dalam pikirannya. of what the effect of his word is. Dia tahu apa dampak pengaruh yang akan terjadi ketika ia mengucapkan firman. Praise God. Puji So Tuhan. when he says let there be, he knows exactly what is Jadi coming. ketika Tuhan berkata jadilah terang, dia tahu apa yang akan muncul. He's not going to get surprised when that thing manifests. Jadi Tuhan tidak akan terkejut ketika manifestasi itu berlangsung. Because he has seen it already in his mind. Karena dia sudah melihatnya di dalam pikirannya. Praise God. Puji Tuhan. Isn't God wise and full of wisdom? Tidakkah Tuhan itu penuh dengan hikmat dan bijaksana? So therefore when the light hit the surface, there was germination. Itu sebabnya ketika cahaya matahari pertama kali tampil, maka itu mengerjakan sebuah perkecambahan atau menghidupkan. Amen. And the prophet says, but that sun rising is nothing. That sun rising is nothing compared to the sun rising on Easter morning. Ya, jadi cahaya matahari yang jasmani ini tidaklah sebanding dengan cahaya yang tampil pada waktu Paskah pagi berlangsung. He says, because when the sun rose on the Easter morning, Karena ketika matahari itu terbit pada hari Paskah pagi itu it was a dual sun rising. itu adalah dua cahaya matahari. Because it was the rising of the sun, the S-U-N, Karena itu adalah terbitnya matahari jasmani S-U-N. but it was also the rising of the sun, the S-O-N. Tetapi itu juga adalah terbitnya matahari S-O-N, anak. And the rising of the S-O-N was greater than the rising of the S-U-N in the beginning. Dan pada mulanya terbitnya matahari S-O-N anak itu lebih besar, lebih hebat daripada yang S-U-N matahari jasmani. Because the rising of the S-O-N was bringing about a coming to life of the seed of God that he had already placed on the earth.
Karena dengan terbitnya cahaya matahari SON itu akan mendatangkan kehidupan bagi setiap benih yang Tuhan sudah tanamkan di bumi. Because the light of the risen SON Karena- would shine on the seed at a certain time or season or age. Karena terbitnya matahari SON sang anak itu akan menghidupkan benih-benih pada waktu tertentu, pada zaman tertentu, pada saat tertentu. Praise the Lord. Puji Tuhan. And therefore it would cause them to come to life. Sehingga ketika itu berlangsung matahari datang, maka itu akan mendatangkan hidup. Amen. Amen. But when the world was void and without form and full of darkness, Dan ketika dunia tanpa bentuk dan kosong penuh dengan kegelapan, what brought everything to order was the word of God. dan apa yang mendatangkan kehidupan itu muncul, itu ada pada aturannya Allah. So the beauty that we are seeing, Jadi keindahan yang kita lihat sekarang ini, the creation of God that is beautiful, maka itu adalah ciptaan Allah yang indah. came out of a chaotic situation. Dan keindahan ciptaan Allah itu muncul dari kekacauan yang sudah berlangsung sebelumnya. But God's word had the power of transformation Tetapi firman Allah memiliki kuasa transformasi, to pengubahan, change chaos into something beautiful. untuk merubah yang kacau menjadi sesuatu yang indah dan cantik. The spoken word of God Dan itulah firman Allah yang diucapkan, had enough transforming power memiliki kuasa yang cukup untuk mengubahkan, to transform chaos and darkness into a garden of Eden. untuk merubah akan kekacauan dan kegelapan menjadi Taman Eden. Praise the Lord. Puji Tuhan. Genesis chapter 3, Kejadian pasal 3 verse 14. ayat 14. The Bible says, and the Alkitab Lord katakan, God said unto me, unto the serpent, because that thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di atas segala ternak dan di atas segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Remember we said that God, after he said that, verse 26, God says, let us make man in our image. Ingat tadi apa yang sudah saya bacakan di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. And therefore man was placed in the garden. Dan kemudian manusia itu ditempatkan di Taman Eden. After God had fixed up all the chaos Sesudah Tuhan selesai memperbaiki semua yang kacau tadi. and made a beautiful garden of Dan Eden. kemudian menghasilkan Taman Eden yang indah. And the prophet says, I believe in evolution. Dan Nabi katakan, saya percaya dengan evolusi. Amen. And that Amen. makes people open their eyes a bit wider. Dan itu kata evolusi akan membuat mata Anda, apa itu Because they maksudnya? start wondering, what is this brother trying to Ya. say now? Nah, ini apa yang dimaksudkan evolusi sama saudara kita But ini? the prophet says, I believe evolution in the sense that God created the least complicated organism to the most complicated organism. Jadi evolusi yang dimaksudkan Nabi adalah Tuhan menciptakan akan organisme yang sukar itu menjadi bentuk organisme yang sukar yang berikutnya. From the Kira-kira very gitulah. simple, single cell organisms to the most complex organism. Oke, dari benih organisme yang sederhana yang simple menjadi suatu organisme yang komplit. And on the sixth day, Dan pada hari yang ke-6 he created man, dia menciptakan manusia, the one who was closest to him, who looked like him. ciptaan yang betul-betul serupa dan mendekati Tuhan. Amen. Amen. But we know that the prophet says somewhere there, Dan Nabi katakan ada sesuatu di suatu tempat, in the evolution of the creation of God, di dalam evolusinya ciptaan Tuhan ini, as you go along and progress in creation and complexity of the organisms, dan kalau Anda melihat dari yang kecil, dari yang sederhana sampai kepada sebuah organisme ciptaan yang kompleks, yang lengkap, yang komplit, you rise up from the mammals and you come up to the chimpanzee, dari mamut kemudian bergerak menuju menjadi simpanse, and then there was something between the chimpanzee and the human being dan kemudian antara simpanse dan manusia terjadi sesuatu. that was so close to a human being, Dan binatang ini begitu dekat, mirip dengan manusia. but was not a human being. Tetapi binatang ini Well, bukanlah there's manusia. only one creation that God said
and then man became a living soul. Sebab hanya ada satu ciptaan yang Tuhan ciptakan dan yang disebut dengan jiwa yang hidup. But it was not a human being because the Bible does not say it had a soul. Karena binatang yang ini bukanlah jiwa yang hidup karena dia tidak punya jiwa. Amen. Amen. But man was the only one who was said, and then man became a living soul. Karena- After the breath of life had been breathed into the body that God formed out of the ground of the earth. Karena hanya kepada manusialah dikatakan bahwa manusialah jiwa yang hidup sesudah manusia ditempatkan dalam sebuah tubuh di mana tubuhnya datang dari debu dan tanah. But this creature was so intelligent, it could communicate Namun with a human being. binatang ini yang mendekati manusia tadi sangat cerdas sehingga dia bisa bicara. And therefore, when the devil wanted to invade and cause commotion in Eden, Dan ketika setan menemukan hal itu dan untuk membuat suatu kekacauan di taman tersebut, he tabernacled himself in this creature. maka setan mentabernakelkan diam dan tinggal di dalam si binatang ini. And then he inspired it to go and speak to Eve. Dan kemudian menginspirasi, mengilhami si binatang ini supaya binatang ini bicara kepada si Hawa. And we all know what happened in the Garden of Eden. Dan kita semua tahu apa yang dulunya berlangsung di That Taman Eden. after Eve rejected the word and believed the creature, Dan ketika si Hawa menolak firman dan percaya kepada makhluk yang ini, which the Bible calls a serpent. dan di mana Alkitab menyebut makhluk ini adalah si ular, Amen. Amen. We all know what happened. dan kita tahu apa yang sudah terjadi. The Bible uses the word beguiled. Alkitab memakai sebuah kata yaitu adalah memperdaya. Therefore, the creature had an interaction with Eve. Jadi apa yang dilakukan oleh si ular makhluk ini di Taman Eden sedang berbincang-bincang dengan Hawa. That the Bible says he beguiled Eve. Dan Alkitab katakan bahwa ular ini memperdaya si Hawa. Amen. Amen. And because it beguiled Eve, Dan karena dia sudah memperdaya si Hawa, we come to Genesis chapter 3 verse 14. maka kita sampai kepada Kejadian 3 ayat 14. Where God speaks to this creature, Di mana Tuhan berbicara kepada makhluk ini, this serpent, si ular ini. where he says, because you have done this. Karena engkau sudah berbuat demikian. Amen. Amen. Because thou hast done this, thou Karena- art cursed above all cattle, above every beast of the field. Karena- Upon thy belly thou shalt go. Karena engkau sudah berbuat demikian, terkutuklah engkau di atas segala ternak dan di atas segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. In other words, if God says, upon thy belly thou shalt go, it means it was upright. Jadi kalau Tuhan katakan bahwa sekarang kamu akan berjalan dengan perutnya, maka mengartikan itu sebelumnya dia berdiri tegak. Amen. He wouldn't catch something that is on the ground and say, I will catch you more than the cattle, and you are going to go on the ground when it's already on the ground. Ya, Tuhan tidak akan mengatakan demikian kalau memang dari awalnya si ular itu sudah merayap di tanah. That Ngerti means, maksudnya? that means it was upright. Artinya adalah Tuhan mengucapkan itu bahwa ia akan berjalan dengan perutnya menjadi tanah, berarti sebelumnya dia adalah berdiri It tegak. could talk, it could reason. Dia bisa menalar, dia bisa berbicara, But because of what it did to Eve, tetapi oleh karena perbuatannya yang dia perbuat kepada si Hawa, God spoke the word dan maka Tuhan mengucapkan firman-Nya, and completely transformed it. dan maka kemudian firman itu merubah total akan si ular. From this upright being, Dari seekor makhluk yang berdiri tegak and completely changed its form dan merubah total bentuknya until it had to slide on the sampai ground. kemudian ia berjalan dengan perutnya di tanah. So once again, it was God's spoken word Lagi-lagi itu adalah ucapan firman that Tuhan caused a transformation. yang bisa membuat sebuah transformasi atau And pengubahan. therefore, from these two scriptures, Dan dari dua nas kitab suci yang kita baca, we realize that the power, the spoken word is the power to transform. maka kita tahu bahwa firman Tuhan yang diucapkan itu memiliki suatu kuasa pengubahan. Now, I said I'm not going to preach long. Ingat, tadi sudah saya bilang saya nggak akan So khotbah please, lama. don't doze off. Don't doze off. Don't sleep. Jadi jangan tidur ya, Otherwise, jangan tertunduk. today I will call a combination of Brother Rinto and Brother Dwi. Jadi sekarang ini adalah kombinasi antara Brother Rinto dan Brother Dwi. It will be 2 in 1 today. Dua di dalam satu. Amen.
If you feel like you want to stand up and go and refresh, Ya, wash kalau your face, misalkan udah mulai ngantuk-ngantuk, sakit berdiri, segarkan dulu wajahnya. please go ahead and stay fresh. Ya, jadi segarkan dulu, saudara. Don't let the devil steal your blessings. Jadi jangan biarkan si iblis mencuri berkatmu. Amen. Amen. You traveled from far. Karena nggak jauh itu. Amen. To come and get blessings here. Ya, karena kita udah datang dari tempat yang jauh untuk dapat berkat di sini kan. Don't travel from far to come and sleep here. Jadi jangan datang dari tempat jauh hanya untuk tidur di sini. Amin. Refuse to sleep. Jadi tolak ngantukmu. Makanya banyak ketawa biar nggak ngantuk. Whatever you said is right. Ya. Praise the Lord. Puji So therefore Tuhan. the word of God has power Jadi firman Tuhan itu punya kuasa to transform. untuk mentransformasi, untuk mengubah. But the devil Tetapi iblis does not have power to transform. tidak memiliki kuasa untuk mentransformasi. The prophet says he's got power to deform and to pervert. Nabi katakan iblis hanya punya kuasa untuk merusak dan merubah bentuk atau Amen. mencemarkan. Now in the Merusak, message where I think Pentecost failed, Dan Nabi katakan, menurut saya kegagalan Pentakosta itu adalah the prophet goes on and he says, for someone asked me not long ago and said, isn't Satan a creator? ada pertanyaan kepada saya, kata Nabi, apakah setan itu pencipta? I said, no, sir, God is the only creator there is. One creator is God. Nabi menjawab bahwa tidak ada pencipta yang lain selain Allah. Jadi dia bukan pencipta. And then he said, well, how did evil ever get here then if Satan didn't create it? Jadi dari mana sih? The third line. Kalau begitu, dari mana si iblis bisa ada di sana jika setan tidak menciptakan dulunya? I said, evil is not a creation. Saya katakan bahwa setan itu bukanlah sebuah ciptaan. Satan cannot create, but he can pervert what God has Jadi, created. setan tidak bisa menciptakan, tapi dia bisa merusak apa yang sudah diciptakan. God is the creator. He is not a creator. Jadi Allah adalah pencipta, setan bukan. But Satan perverts what God has created. Tetapi setan itu merusak apa yang sudah diciptakan Allah. God created good and Satan perverted it to evil. Dan jadi Tuhan menciptakan yang baik, tetapi iblis merubahnya menjadi jahat. And if your mind and heart and all doesn't agree with God's word and believe that is the same Lord Jesus resurrected from the dead and peace in your heart and yet you belong to church. Jadi kalau hatimu dan pikiranmu tidak bersih dan kemudian tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, meskipun kamu adalah anggota gereja, be careful, you might have a perverted mind instead of it being a changed heart. hati-hati, mungkin pikiranmu sudah tersesat. So therefore the prophet is showing us that the devil cannot create. Jadi Nabi memperlihatkan kepada kita bahwa iblis itu bukan But the pencipta. devil perverts what God has created. Tetapi setan itu, iblis itu merusak apa yang Tuhan sudah ciptakan. And the prophet says sin is only righteousness perverted. Jadi Nabi katakan dosa itu adalah kebenaran yang diselewengkan. Amen. Amen. And he goes on to explain that it is good to be married. Dan kemudian Brother Brian menjelaskan yang lain dan dikatakan bahwa baiklah manusia itu menikah. But when the devil enters into a certain act, Dan namun ketika iblis sampai kepada suatu tindakan tertentu, the same act that takes place between married people, dan tindakan yang sama ini berlangsung antara pasangan yang menikah. when it is done by people who are unmarried, Dan kalau ini dilakukan oleh pasangan yang tidak menikah, it is a sin. maka itu adalah dosa. But it's the same act. Tetapi tindakan yang sama, But the devil has perverted it. dan iblis sudah merusak tindakan And tersebut, it's been done by the wrong people at the wrong time. dan kemudian dilakukan oleh orang-orang tertentu, di orang-orang yang salah, di saat yang salah, It becomes adultery or fornication. maka itu menjadi sebuah percabulan atau perjinahan. And so is stealing. Dan maka itu theft. adalah hal yang sama dengan mencuri. Stealing, you are giving yourself something that you have not been given. Jadi mencuri itu adalah Anda
if I take this phone, I'm giving myself this phone, but you haven't given it to me, therefore I've stolen it. Ya, jadi mencuri itu adalah saya mengambil suatu barang yang tidak diberikan kepada saya oleh Anda. But giving is good. Tetapi memberi itu baik kan? But if I give myself, Tetapi kalau itu saya ambil, the same act, tindakan yang sama. but the way it's been done makes it evil. Dan itu menjadikan saya orang yang berbuat salah. Amen. Amin. And the prophet goes on to say, Dan kemudian if dikatakan, you be married and live with a wife, that's exactly what God said. jadi hidup suami dan istri itulah tepat yang dikatakan oleh Allah. Yet to be immoral is pervert. It's the same act, but it's to pervert what God has made right. Ya, jadi tindakan yang sama seperti hubungan suami dan istri, tapi setan datang untuk merusaknya, menyelewengkannya. And he made you to be a son or a daughter to him. Dan That's God. God made you to be a son or a daughter to him. Jadi Tuhan sudah menjadikan Anda anak laki-laki atau anak perempuan Allah. And Satan perverted you and changed your way of thinking. Dan setan sudah menyelewengkan Anda dengan cara berpikir Anda yang salah. And changed your mind and changed your appetite and changed your desire. Dan kemudian setan merubah cara berpikirmu, seleramu, dan keinginanmu. Now what a good mess he has made out of the nations today. Maka Anda lihat betapa rusaknya bangsa ini pada masa ini. You know, many a time normal people do exactly what mad people are doing. Jadi kadang-kadang Anda melihat apa yang diperbuat oleh seseorang sama seperti yang diperbuat oleh orang yang gila. But the difference is the time and place. Tetapi perbedaannya adalah soal tempat dan waktu. Amen. We all undress when we take a shower, when we take a bath. We don't do it when we are dressed. Ya, kalau contoh, kita nggak akan mandi dengan memakai pakaian kan? But we close ourselves in the shower. We close ourselves in a private room and we take a bath. Dan kalau kita mandi maka kita akan buka baju. And we are not made for doing that, isn't it? Dan kalau kita buka baju di kamar mandi, itu tidak membuat kita jadi orang gila kan? If I stand in front of you here now and I start to take off my clothes. Tetapi kalau saya berdiri di hadapan saudara dan kemudian baju saya mulai dibuka, and then people will say, maka orang akan bilang, but I've done it in the morning when I was taking a bath. Tapi kalau saya lakukan itu buka baju pada waktu pagi untuk mandi, it's the time and place that makes it madness. Jadi soal waktu dan tempat itulah yang membuat kegilaan. But it's still the same thing. Tapi tindakannya sama kan? So don't start to tell me how it is. Jadi jangan mulai bertanya sama saya, bagaimana sih itu maksudnya? That we all sleep at home. Kita tidur di rumah kan? And that doesn't upset the preacher. Dan it doesn't upset the preacher maka if itu, we sleep at home. Kalau kita tidur di rumah, itu tidak akan membuat pengkhotbah kecewa kan? But if you come and sleep here. Tapi kalau Anda tidur di sini, amen. Amen. Right. Let me have a big amen. Jadi saya ingin mendengar suara amin yang besar. It's the same act of sleeping. Jadi inilah tindakan tidur yang sama. There's nothing wrong with sleeping. Gak ada yang salah dengan tidur. If you are sleeping in your bed at home. Kalau saudara tidur di tempat tidurmu di But kamar, if you di come rumah. and sleep here. Tapi kalau Anda tidur di sini, I'm not saying you are mad. I'm not saying that. saya nggak bilang Anda gila ya, nggak. Praise God. It's the time and place. Jadi ini soal waktu dan tempat. That makes a right thing wrong. Maka itulah yang membuat yang benar jadi salah. And that's what the devil does. Dan itulah yang dilakukan oleh si He iblis. will stop you from sleeping at home and he wants you to sleep here. Jadi bukannya Anda tidur di rumah, malah Anda ingin tidur di sini. Hey, this thing of sleeping in church today is in trouble. Jadi makanya sekarang sudah lihat kan, makanya masalah kalau tidur di gereja. Praise God. Amen. Amen. So that's how the devil works. Dan itulah yang dikerjakan oleh si He iblis. perverts that which is good. Hanya merubah apa yang dulunya baik And he makes people do it at the wrong place, dan membuat orang-orang mengerjakan di tempat yang salah at the wrong time, dan di waktu yang salah and with the wrong people. dan bersama dengan orang-orang yang salah. And it becomes a sin. Maka itulah dosa.
So the devil just deforms what is good. Jadi iblis itu merusak apa yang dulunya baik He deforms it and makes it evil. dan membuatnya menjadi jahat. Amen. Amin. And these days he is in a process of deforming people. Dan inilah masanya ketika pengubahan atas diri orang-orang itu berlangsung. Because I'm trying to rush now. I'm trying Ya, to keep saya- my reputation. Ya. Praise God. All right. Jadi dia bilang, aku mau menjaga reputasi saya. Jadi saya harus buru-buru karena jamnya sudah mulai mepet. I don't know what he said, but I'm starting not to trust him. Ya. Aku nggak tahu apa yang dia bilang, tapi aku percaya aja apa yang dia bilang. All right. The prophet I'm goes doing on. good, brother. All right. Thank you, my brother. God bless you. Praise God. The prophet goes on and he says, now what a good mess is made out of the nations today. Dan lihat, coba Nabi katakan, lihat bangsa ini sudah sangat kacau. And he says, I think of how the nations have become so polluted. Dan coba lihat bangsa ini, kenapa kok bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang cemar. I'm speaking of ours in the US. because he Yang was in saya America. maksudkan adalah bangsa negara Amerika. All we've got down there is people with their heads sticking in the televisions and radio and this old silly music, rock and rolls and all kinds of stuff like that. Ya, yang saya lihatlah orang-orang hanya duduk di depan televisi atau di depan radio dan kemudian mendengarkan musik-musik rock and roll dan lain sebagainya. It's of the devil. Itu adalah iblis. It's of the devil. Itu datang dari And iblis. then he goes on to say Dan kemudian Nabi melanjutkan dan dia that berkata, people are staying at home and not going for evening prayer meetings because they are watching a television dan program. orang-orang tidak datang ke gereja untuk datang ke pertemuan doa, tapi justru duduk di depan televisi dan nonton. When it's World Cup, some brothers, we don't see them until the cup is lifted by a team. When it's World Cup, some brothers don't come to church until the World Cup is finished. Oke. Ya, Piala Dunia ya. Jadi apa maksudnya ya? It's difficult for me. Oh yeah, that's fine. Oke. Ada acara Piala Dunia. Jadi nggak datang ke gereja karena gara-gara acara Piala Dunia. Kan gitu kan? Because the brother is busy watching the World Cup. Karena si saudara ini sibuk nonton Piala Dunia kan gitu. Therefore, he doesn't go to church. Itulah sebabnya makanya dia nggak datang ke gereja. And the prophet says that's not right. Dan Nabi katakan itu nggak benar. He says, a real born-again child of God loves the word and stays with the word and with the Bible. Ya, anak-anak Allah yang dilahirkan kembali yang sejati akan menyenangi firman Tuhan dan akan membaca Alkitab. And this prophet, an American prophet says, don't never let that American pollution get in here. Dan Nabi katakan jangan biarkan pencemaran yang berlangsung di Amerika berlangsung di sini. And he says, where did it come from? Where do you get it from? America. Dari mana itu datangnya? Dari mana asalnya itu di Amerika? Where does America get it from? Dari mana Amerika mendapatkan semua yang cemar itu? From Hollywood. Dari Hollywood. Where did Hollywood get it? Dari mana Hollywood mendapatkan pencemaran itu? From hell. Dari neraka. Ya. That's exactly where it's at. Ya, itulah sebabnya tindakannya seperti itu. So the prophet is showing us Jadi ini memperlihatkan kepada kita that all this worldly entertainment, semua hiburan-hiburan duniawi ini, well, when you track its foundation, you go back to Hollywood. kalau Anda telusuri ke belakang itu kembali ke Hollywood, But Hollywood gets it from somewhere. tetapi Hollywood mendapatkan dari suatu tempat, And the prophet says it gets it from hell. dan Nabi katakan Hollywood mendapatkannya dari neraka. But then why would something from hell become an entertainment to the world now? Dan kok bisa yang dari neraka sekarang menjadi sebuah hiburan duniawi dan sekarang muncul di That masa shows ini? us that the devil has a plan. Itu adalah menunjukkan bahwa iblis punya rencana. He will never fetch something from hell and spread it all over the world for nothing. The devil is a good businessman. Ya, iblis itu adalah seorang pengusaha yang sejati. Dia tidak akan menyebarkan semuanya itu dari neraka dengan tidak ada maksud apa-apa. He's a good businessman. He invests where there's a good harvest. Karena dia adalah seorang yang menanamkan modal, dia pengusaha yang sejati karena dia ingin mendapatkan panenan. So he has brought in all these things because there's something that he wants to accomplish. Jadi dia munculkan semuanya itu di dunia ini karena dia ingin memperoleh sesuatu. And that is to deform the minds of the people. Dan sesuatu itu adalah pencapaian dia adalah untuk merusak pikiran manusia. Because in the message, and knoweth it not, Karena di dalam pesan khotbah yang judulnya dan tidak mengetahuinya, the prophet says, there will come a time in the name of the Lord.
Nabi katakan waktunya akan tiba di dalam nama Tuhan. that the people will go completely insane. The Bible says so. Orang-orang akan menjadi gila total seperti yang dikatakan oleh Alkitab. They will scream and holler great hideous things in their imaginary mind. Mereka akan berteriak, mereka akan teriak-teriak, sorak-sorak di dalam imajinasi pikirannya. The radios and things, our television programs are producing it. Dan program-program televisi sudah menghasilkan semuanya itu. Are we together? And the Anda Bible mengerti? goes on to say that there will be such things as ants rise up on the earth that will be as high as 14 trees. And birds will fly across the earth with wings 4 or 5 miles across. And people see them. Ya, dikatakan di sini bahwa program televisi sedang menghasilkannya itu akan ada suatu hal-hal seperti semut-semut yang akan muncul di permukaan bumi dan hal itu akan dan tingginya akan sampai 14 tingginya pohon-pohon dan akan ada burung-burung melintas di bumi dengan sayap-sayapnya yang terbentang sampai 5 mil dan orang-orang melihat semuanya itu dan mereka akan berteriak dan berseru. And they will scream and holler and cry for mercy, but it's the plagues. Dan mereka akan berteriak dan berseru untuk belas kasihan, tapi itu adalah sebuah malapetaka. Now, brethren, we all have our nice phones. Dan ingat saudara, kita memiliki smartphone yang bagus ini. We all have our smartphones and iPads and tablets and everything. Kita punya tablet, kita punya iPhone, kita punya smartphone, kita punya banyak hal. Now, I'm not saying anything against those Dan things. saya mau katakan, saya tidak menentang hal-hal tersebut. Because if they are used good, they are a blessing. Karena kalau itu dipakai untuk yang bagus, maka itu memberkati. But they are also used by the devil. Tetapi barang-barang ini juga dipakai oleh iblis. This thing can take control of your life. Jadi barang ini akan bisa mengendalikan hidupmu. Where is the world getting its fashions? Dari mana dunia mendapatkan model-model atau fashion ini? From television programs. Dari program-program televisi. But it has advanced so much until, you can talk about the television, but even this is also a television. Ya, tapi teknologi bergerak dengan sangat hebat sehingga kalau bicara tentang televisi, ini pun juga televisi. Amen. Amen. So you might not have the television, Ya, mungkin saudara tidak akan memiliki monitor televisi seperti di rumah. but you can have a phone. Tetapi Anda punya HP ini kan, smartphone You ini. can have a tablet. Anda punya tablet. And you can watch things that are worse off on your phone or tablet than what is coming on the telly. Dan Anda bisa menonton semuanya itu di tablet atau di smartphone Anda, bukannya menonton di layar lebar televisi. So it's about revelation. Jadi ini adalah sebuah pewahyuan. If you become too legalistic, you get lost. Karena kalau saudara terlalu legalistik, nggak boleh, maka Anda akan lenyap. Because you miss the point. Karena Anda akan melewatkan maksudnya. Because you become like the Pharisees Karena Anda akan menjadi seorang Farisi. that are very particular about paying their tithes even of spices. Ya, di mana orang Farisi sangat ketat sekali soal bumbu-bumbu, soal makanan jenis mana, betul kan? Soal makanan. And miss the main thing. Dan namun orang-orang Farisi melewatkan maksud yang sesungguhnya. Because that's what the Lord Jesus Christ said to them. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh mereka kepada Tuhan Yesus. He says, you've made these things so burdensome and you are so particular, but you have forgotten the main things about mercy and all these other things that are much more important. Ya, jadi mereka sudah melewatkan, mereka sibuk dengan hal-hal yang tertentu, tanggal dan lain sebagainya, tapi mereka melewatkan hal yang sesungguhnya sedang berlangsung di masa itu. Praise God. Puji But Tuhan. it's about revelation and how you apply the word. Jadi ini adalah soal pewahyuan bagaimana Anda menerapkan firman Tuhan. Now I'm not going against what the prophet has said. Jadi saya tidak mencoba untuk menentang apa yang dikatakan oleh Nabi. I believe everything that the prophet said. Saya percaya dengan segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi. Praise the Lord. I Puji believe Tuhan. in the way he said it. Saya percaya dengan cara Nabi ucapkan. But if you approach what the prophet said without revelation, you will entangle yourself. Tetapi kalau Anda menghampiri, mencoba untuk mengerti tanpa pewahyuan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi, Anda akan terlewatkan. Amen. Amin. But the devil is using all these things Jadi iblis memakai semua barang-barang ini. in order to deform the minds of the people. Tujuannya adalah untuk merusak pikiran manusia. In another place, the prophet says, I can bring you the statistics from the FBI. Dan dalam hal yang
Saya bisa menunjukkan statistik yang dimunculkan oleh FBI. about how that these people that watch these programs are involved in crime. Bahwa orang-orang yang menonton program-program televisi, sebagian besar mereka terlibat di dalam kejahatan kriminalitas. I believe if there is a policeman here or any government official can confirm the same things here in Indonesia. Ya, saya percaya kalau di sini ada pegawai pemerintah atau ada polisi di sini tentang negara ini, pasti Anda akan setuju dengan apa yang saya katakan tadi. That certain Sama aja itu. crimes come from people who have got certain interests. Karena Certain crimes come from people who have certain interests in terms of television. If you like a horror movie or you like violence, you are most likely to commit violence. ya, karena kejahatan si setan itu ada pada diri orang-orang yang suka nonton film-film kejahatan atau hal-hal yang sifatnya horor dan bunuh-bunuhan, maka itulah keinginan dia. Do you know that? Anda ngerti itu kan? And the people that are watching undressed people are prone to committing rape and sexual violence. Maka kalau Anda melihat kenapa ada orang-orang memperkosa dan lain sebagainya, itu karena dia suka menonton gambar-gambar perempuan yang telanjang. Why is that? Because you become what you eat. Karena kenapa semuanya itu terjadi? Karena apa yang kamu makan itu yang menjadikan dirimu. If you like to see people shooting every time, shooting each other, watching all those people committing violence all the time. Kalau saudara menonton film-film atau gambar-gambar suka orang-orang yang suka menembak orang, membunuh orang dan sebagainya. One day when you get a gun, you are going to shoot people. Maka suatu hari kelak Anda akan pegang senjata dan Anda akan tembak orang. Because that's what you see all the time, that's what you become. Karena apa yang saudara lihat itulah yang di dalam pikiranmu dan begitulah Anda nantinya. Are we reading about it in the papers? Do we hear about it in the news? School children shooting other school children. Ya, Anda bisa membaca di koran-koran bagaimana anak kecil, anak sekolah bisa menembak kawannya sendiri dan lain sebagainya. Ya. It's because they're exposed to those things. Karena setan membuka semuanya ini. The video games, it's all about shooting and killing people. Ya, kemudian Anda melihat video game ya, tembak-tembakan, membunuh sana, membunuh sini. Kill. Bunuh. Ya. And slowly, pelan tapi pasti. You start to develop a mindset of Itu killing. akan menumbuh kembangkan cara berpikir orang tersebut. Because on those games you see people being shot and there's blood all over. Ya, Somebody's head is shot off. You see hands and legs flying all over. Karena di game-game itu Anda bisa melihat orang itu kena tembak, kepalanya putus, darah muncrat, tangannya lepas, kakinya putus dan lain sebagainya. And you get used to that. Dan Anda nonton itu semua dan Anda mulai terbiasa. And you start to get entertained. Dan kemudian Anda mulai terhibur dengan semuanya itu. By violence. Oleh sebuah kejahatan Anda terhibur. One day you are going to cut people's heads off. Maka suatu hari kelak Anda akan memenggal kepala orang. When you sleep, what kind of dreams are you dreaming? Dan ketika Anda tidur, jenis mimpi apa yang sedang Anda mimpikan di dalam mimpi Anda, tidur Anda? And why are you dreaming those dreams? Dan kenapa Anda bisa mimpi yang seperti itu? What were you watching? Karena dari apa yang Anda tonton. What kind of music were you listening to? Dari musik yang sedang Anda dengarkan. It affects your mind. Maka itu mempengaruhi pikiran Anda. Ya. Because music creates an atmosphere. Karena musik itu menciptakan sebuah atmosfer atau suasana. Worldly boys, when they want to convince a girl, seperti seorang pemuda duniawi ketika dia menginginkan seorang gadis. They know what music to play. Dia tahu musik jenis apa yang dia hendak mainkan untuk si gadis. They get the girl in the car. Dan membawa si gadis masuk ke mobilnya. They make sure that the aircon is on. Dan dia pastikan bahwa AC-nya jalan. And there's nice soft love songs playing on the radio. Dan kemudian mulai memastikan bahwa musiknya musik lembut yang datang dari program radio. I will always love you. Oh, aku selalu mencintaimu, ya. And the girl, the eyes start going like this. Maka matanya si gadis mulailah berputar-putar gitu. Because the atmosphere. Karena atmosfer that has tercipta, been created. Yang sudah tercipta di situ. Music creates an atmosphere. Musik menciptakan sebuah atmosfer, suasana. Huh? Ya. When you are driving. Ketika Anda sedang menyopir. And you start playing rock and roll. Dan kemudian Anda mulai memainkan musik rock and roll. You don't drive 40 kilometers per hour and play rock and roll. Dan Anda nggak akan dengan kecepatan 30 km per jam dengan mendengar musik rock and roll, kan? No, rock and roll you have to drive fast. Rock and roll dengan musik rock and roll akan mengendali hush. Because the beat
go, let's go. Karena hentakan musiknya kan bum 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 kan gitu kan. Nggak mungkin nyopirnya pelan, slow ini ya. Are we together? Mengerti kan yang saya maksudkan? So therefore music creates an atmosphere. Jadi musik itu menciptakan atmosfer. Movies create an atmosphere. Film-film menciptakan atmosfer. And that everything goes to your head. Dan semuanya itu masuk ke kepala Anda. Your conscience is like a sponge. Sehingga Your conscience is like a sponge. It just absorbs sehingga anything. konsentrasi Anda, pikiran Anda itu seperti busa menyerap air. So you have to be careful what you feed your conscience. Jadi Anda harus hati-hati. And Hati-hati apa yang Anda makan. And the prophet is showing us here in these quotations that there's going to come a time when those things that people are watching, all those, dragons spitting fire and all those scary things, people are going to start to see them. Ya, Nabi sudah ingatkan apa yang dulunya sudah Anda tonton selama ini, nanti tiba waktunya apa yang Anda tonton itu akan menjadi kenyataan. I believe the prophet, brother. Karena saya percaya dengan perkataan Nabi, saudara. He said in this quote, he says, there will come a time I speak in the name of the Lord. Karena tadi sudah dikatakan, aku mengucapkan ini di dalam nama Tuhan. And that's the prophet saying that. Dan itu Nabi ucapkan. He says, there will come a time when people will see these things. Akan tiba waktunya, akan ada orang-orang yang akan melihat kenyataan ini berlangsung. And he says, they will be screaming and crying Dan and running orang-orang away. akan berteriak, berseru-seru, dan lain sebagainya. Menangis. They've become so confused and their conscience has been so damaged they cannot separate reality from what is coming in Karena their mind. pikiran mereka sudah mulai rusak sehingga nggak bisa lagi mampu untuk berpikir yang benar. But thank God for the prophet. Tetapi puji Tuhan, berterima kasihlah kepada apa yang diucapkan Nabi. The bride has been warned. Bahwa mempelai wanita sudah diperingatkan. Be careful what you watch, what you listen to. Hati-hati apa yang Anda tonton, hati-hati apa yang Anda dengar. Praise the Lord. Puji So Tuhan. that your mind is not deformed. Sehingga pikiran Anda tidak dirusakkan. But you are transformed by the renewing of your mind. Tetapi Anda diubahkan dengan pembaharuan akan pikiranmu. Ya. How many still love Brother Mike? Siapa yang masih mengasihi Brother Mike? Praise the Lord. Puji Tuhan. Amen. So therefore the devil deforms. Jadi Anda lihat, iblis merusak. And today he's in a ministry of deforming the minds of the people. Dan dia sekarang sedang di dalam pelayanan untuk merusak pikiran manusia. And the whole world is caught in a cage. Dan seluruh dunia sudah tertangkap di dalam sebuah sangkar. It's caught in a net. Tertangkap di dalam sebuah jaring. And that's the internet. Dan itulah internet. Net itu jaring, internet. Ngerti maksudnya kan? Amen. Manusia sudah tertangkap dengan jaring. Bahasa Inggrisnya net. Makanya ada internet. If you don't watch what you do on the internet, you are finished. Kalau Anda tidak hati-hati dengan apa yang Anda tonton di internet, maka Anda akan habis. It is a weapon of mass destruction in the devil's hands. Karena itu adalah barang yang punya kekuatan yang hebat untuk merusak manusia, dan itu ada di genggaman tangannya. Because the fashion in America is the fashion in Australia, is the fashion in Indonesia. Karena fashion yang ada di Amerika adalah fashion yang sama di Australia, fashion yang sama di Indonesia. And what does that is the internet. Dan apa yang mengerjakan semuanya itu internet. You can actually live stream somebody shooting people to death. They can actually live stream and you watch it live. Ya, Anda bisa lihat kan bagaimana seorang yang membunuh orang lain di-streamingkan, live streaming, dan orang menonton. Ya, it's a trap of the enemy. Itu adalah jebakan si musuh. But the bride of Jesus Christ knows how to use it. Tetapi mempelai wanita Kristus tahu bagaimana memakai barang ini. They know what is good for them. Ya, mempelai wanita tahu mana yang bagus untuk They dirinya. know which websites to visit. Dia tahu situs mana yang harus dia kunjungi dan Brother, tonton. hell is just a single click away. Single. Hell is just a click Ya, away. jadi Anda harus tahu bahwa neraka itu adalah sentuhan klik pertama. Kalau But Anda the klik ini ya. children of God have got Klik. discipline with their fingers. Sorry. The children of God have got discipline with their fingers. Tetapi kalau anak-anak Allah disiplin dengan jarinya, They don't just click any page that maka comes up. dia tidak akan mengklik-klik sembarang klik.
Because you can click your way to hell. Karena Anda bisa mengklik perjalanan menuju ke neraka. Right? Let me have a strong amen. Saya ingin mendengar amin besar. Praise God. But thank God, Tapi terima kasih Tuhan. we see in Genesis chapter 6, Kita melihat di Kejadian pasal 6. that was the condition of the world. Itulah kondisi dunia ini. In Genesis chapter 6. Di Kejadian pasal 6. Because the Bible says their thoughts of their imagination was evil continually. Karena di Kejadian 6 dikatakan bahwa imajinasi khayalan hati pikiran mereka itu adalah jahat. So the devil had worked in their imaginary mind, Sehingga setan bekerja melalui imajinasi pikiran mereka. and they were evil. Dan imajinasi itu jahat. And God hates an evil imagination. Dan Allah membenci imajinasi yang jahat. Because an evil imagination leads you to sin. Karena imajinasi yang jahat akan memimpin Anda untuk berbuat dosa. That's why the Lord Jesus Christ comes and starts to show us that adultery is not getting caught right in the act. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mulai ketika dia datang dulunya, dia memberitahukan kepada kita yang namanya percabulan itu bukanlah langsung ada kontak hubungan. But he says adultery is if you look at a woman to lust after her. Tetapi percabulan adalah kalau kamu memandang seorang perempuan dan kamu menginginkan dia, You have already committed maka adultery. kamu sudah melakukan percabulan. So what is judged is the imagination. Jadi apa yang menilai adalah pikiran, imajinasinya. So you looked at it, but how far did you stretch your mind? Maka apa yang Anda pandang itu akan membuat menjauh dari pikiran Anda. And the Lord says that's adultery. Dan itulah yang dimaksudkan dengan percabulan. Apa yang Anda lihat itu yang di pikiran Anda, itulah percabulan. So it's not just to look and say, oh, that's a sister there. It says to look and to lust after her. Jadi bukan sekedar, oh saya memandang gadis si saudari itu, kemudian itu percabulan. Tidak, tapi kalau menginginkan. That's a different look. Karena cara mandangnya sudah beda. That's not an ordinary look. Itu bukan cara pandang biasa. It's a look with imagination. Itu adalah cara pandang dengan sebuah imajinasi, khayalan. And God judges that. Dan Allah menghakimi itu. He says you have already committed Karena adultery. kamu sudah melakukan percabulan. Even though you never even touched it. Walaupun kamu tidak pernah menyentuh dia. Ya. That's why in Genesis chapter 6, Itulah sebabnya di Kejadian pasal 6. when the thoughts of their imaginations were evil continually, God said, I will not. Ketika pikiran imajinasi manusia terus-menerus berbuat jahat pikirannya, not be able aku to akan withstand melenyapkan this. mereka. And he had to destroy them. Dan Tuhan ingin melenyapkan mereka. But before he destroyed them, Tapi sebelum Tuhan melenyapkan mereka, God shows mercy before judgment. maka Tuhan kirimkan sebuah pesan sebelum penghakiman So datang. God had to send a power of transformation Maka Tuhan harus kirimkan lebih dahulu kuasa pengubahan to transform the people that had been deformed by the devil. untuk merubah orang-orang yang sudah dirusak oleh setan. And that power of transformation was the message of the prophet Noah. Dan kuasa pengubahan itu datang dari sebuah pesan yang keluar dari mulutnya Nabi Nuh. The power of transformation in that day was in the message of Noah. Jadi kuasa pengubahan di masa itu adalah pesannya Nabi Nuh. And those that were going to be delivered were those that were going to believe and to allow themselves to be transformed by the message of Noah. Jadi pesan Nabi Nuh itu akan membebaskan mereka yang mau percaya dan mau menerima akan apa yang dikatakan oleh Nuh di masa itu. But we all know their minds were so deformed and so far gone, there was no chance for them. Only 8 souls were Tetapi saved. Anda tahu di masa itu hanya 8 orang yang mau menerima, yang selainnya sudah rusak imajinasi mereka. That's how the devil can take you so far. Itulah yang bisa dilakukan oleh iblis untuk membuat Anda pergi jauh sekali. Sometimes until you can't come back. Tapi saya bilang, bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa But pulang we know kembali. there is power in the blood. Karena kita perhatikan ada kuasa di dalam darah. It can go to the deepest of valleys. It can go to the deepest of valleys. Valley, mountain. Yeah. Kita bisa datang ke lembah yang paling terdalam. Amen. And pick you up from there. Dan Tuhan bisa memungut kita dari tempat yang paling dalam And put tersebut. you on a mountain top. Dan membawa Anda untuk ditempatkan di gunung yang paling tinggi.
Amen. Yeah. Why? The power of transformation. Apa itu? Kuasa pengubahan. The word of God. Firman Allah. Amen. Amen. We know in the book of Genesis. Kita lihat di kitab Kejadian. Genesis chapter 5. Kejadian pasal 5. We will not read that scripture. Ya, kita nggak akan baca Maybe nasnya. I'm too particular about the time, but let me see when we can end. Ya. karena waktunya sudah mepet, jadi kita nggak tahu kapan akan selesai. Genesis chapter 5, Kejadian pasal 5. there was a man called Enoch. Ada seorang yang bernama Henok. The Bible says Enoch walked with God Alkitab katakan Henok berjalan erat dengan Tuhan and was no more. dan tidak ditemukan lagi. And we know that Enoch was raptured. Dan kita tahu bahwa Henok diangkat. But the rapture of Enoch Tetapi pengangkatan Henok was not some sudden event from nowhere. bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba. But the Bible says Enoch walked with God. Tetapi Alkitab katakan bahwa Henok berjalan bersama dengan Allah. So it was a process of Enoch walking with God Jadi itu adalah sebuah proses perjalanan Henok bersama dengan Allah. that culminated in the event of the rapture. Maka endingnya, kesudahannya adalah Henok diangkat. And that's the type of the rapture that waits the end time bride. Maka itulah perlambang bagaimana mempelai wanita akhir zaman akan diangkat. The rapture is not going to just come from Karena nowhere. pengangkatan bukan sesuatu yang datang dari tempat lain tiba-tiba begitu aja. But the bride in the seventh, Tetapi mempelai wanita di zaman yang ketujuh, like Enoch the seventh from sama Adam, seperti Henok adalah keturunan yang ketujuh dari has Adam, to walk with God. harus berjalan dengan Allah. And in the process of walking with Dan God, di dalam proses berjalan dengan Allah, she is transformed day in and day out maka mempelai wanita diubahkan hari demi hari. until she is raptured. Sampai kemudian mempelai wanita diangkat. Amen. Amin. And we know that there's a promise of the word. Dan kita tahu itulah janji firman Allah. And we know that Abraham and Sarah were promised their child. Dan kemudian Abraham dan Sarah dijanjikan seorang anak. So the child to Abraham and Sarah was the promise. Maka janji anak itu adalah untuk Abraham dan Sarah. But as we know, Abraham and Sarah were old. They could not have a baby. Namun Sarah kita- was too old to have a Namun baby. kita tahu bahwa Abraham dan Sarah sudah terlalu tua untuk memiliki seorang bayi. But God had already given the promise. Tetapi Tuhan sudah memberikan janji kepada mereka. And the promise was that Abraham and Sarah are going to have a child. Dan janji itu adalah Abraham dan Sarah akan punya anak. And when God gives a promise, He's got to keep the promise. Dan kalau Allah sudah membuat janji, maka Allah akan menjaga janjinya. So after the promise was given, Dan sesudah janji itu diberikan, because the word of the Lord had already gone forth, karena firman Tuhan sudah disampaikan, a process of transformation started in Abraham and Sarah. maka proses kuasa pengubahan mulai bekerja di dalam diri Abraham dan Sarah. Praise the Lord. Puji Tuhan. God had to prepare the body of Abraham and Sarah to prepare it for the coming promise of the word. Tuhan sudah mempersiapkan tubuhnya Abraham dan Sarah untuk supaya janji itu tergenapi pada So- diri Abraham dan So Sarah. the coming of Isaac was not some random event that just happened from nowhere. Jadi tampilnya Ishak nantinya, lahirnya Ishak bukan sesuatu peristiwa yang tiba-tiba berlangsung. But it was the culmination of a process. Tetapi itu adalah sebuah kombinasi dari sebuah proses. A process of the transformation of the body of Sarah Sebuah proses pengubahan yang berlangsung pada tubuhnya Sarah. and the body of Dan Abraham. juga pada tubuhnya si Abraham. Because we know that when King Abimelech saw Karena Sarah, kita tahu ketika Raja Abimelek melihat mereka, Sarah the old lady, Sarah si wanita tua itu, Sarah the old lady, Sarah perempuan tua itu, when the young King Abimelech saw her, ketika si Raja muda Abimelek memandang si Sarah, he said, "Woo! wuh, She was beautiful, wow, cantik sekali dia. but she was supposed to be old." Tapi kan Sarah seharusnya tua kan? So therefore, what had happened to Sarah? Jadi apa yang sudah terjadi pada diri Sarah? God had spoken the word, Tuhan berfirman. and a process of Dan transformation ada sebuah proses pengubahan had started in the body of Sarah. yang dimulai pada tubuhnya si Sarah. And what was going south started to go north. Dan apa yang berlangsung di selatan akan berlangsung dan terus akan sampai And ke a utara. body started to come into shape Dan Tuhan sudah mulai membentuk tubuh itu in preparation for the coming of the untuk child. sebuah persiapan bagi tampilnya anak tersebut. And at the fullness of time, Dan pada waktu kegenapan waktu tiba, Isaac came. maka tampillah Ishak. Ya.
But the coming of the child was a culmination of a process of transformation. Tetapi munculnya si anak itulah sebuah kombinasi dari sebuah proses kuasa pengubahan. So sometimes God speaks something Dan kadang-kadang Tuhan mengucapkan sesuatu and it takes a long time dan dibutuhkan waktu yang lama. and people get discouraged along the way. Dan sepanjang perjalanan orang-orang mulai putus asa. Like they got discouraged in the days of Noah. Sama seperti dulunya di zamannya Nuh, orang-orang putus asa. They got tired of the flood doctrine. Karena mereka sudah capek mendengarkan doktrin tentang air bah. Doktrin air bah. Brother, imagine every Sunday, Brother Noah Anda is bisa preaching bayangkan, the flood Brother Nuh doctrine. tiap hari Minggu itu khotbahnya penghakiman akan datang. Next Sunday, the flood is coming. Minggu berikutnya air bah akan datang. Repent. Bertobatlah. Hallelujah, praise Haleluya, puji Tuhan. God. They go home. Mereka pulang. Next Sunday, Hari Minggu berikutnya, the flood is coming. air bah akan datang. They got tired Jadi mereka udah capek dengan doktrin ini. and they went back to their old ways. Sehingga mereka kembali ke jalan yang lama. That's what happens with the promise of God. Dan itulah yang terjadi dengan janjinya Tuhan. People like something that is fast, that is spontaneous now. Karena orang sukanya itu langsung-langsung aja. Oh, I'm a believer, I'm a message believer. Oh, aku Hallelujah. adalah orang percaya dalam pesan, aku orang percaya. We are going in the rapture tomorrow. Kita akan pengangkatan besok. Brother, Lihat sudah. when you don't have money, don't rush into the rapture because you don't have money. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak akan buru-buru pengangkatan. Amen. You become too spiritual because life here is tough. Karena Anda suka dengan barang itu, jadi Anda terlalu rohani kali gitu. You cannot force God to have the rapture now. Anda nggak bisa paksa Tuhan untuk pengangkatan sekarang. Because before the rapture, there is a process of Karena transformation. sebelum pengangkatan tiba, ada proses pengubahan. And that process of transformation comes by the preaching of the word. Dan proses pengubahan itu oleh karena khotbah firman. Hallelujah. Haleluya. Because in the beginning was the word. Karena pada mulanya adalah firman. And the word was with God. Dan firman bersama-sama dengan So Allah. everything that we see Sehingga semua yang kita lihat was created by the word. diciptakan oleh firman. God spoke the word. Allah mengucapkan firman. Let there be. Jadilah demikian. It didn't matter how long it took, but God had already spoken the word. Tidak peduli berapa lama akan terjadi, yang penting Tuhan sudah mengucapkan firman. Even if it took 1,000 years, Walaupun masa berlangsungnya sampai 1000 tahun, but gak the masalah. spoken word had gone forth. Tetapi firman yang diucapkan sudah dimunculkan. And therefore transformation was going to come. Dan pengubahan akan berlangsung. Sedang berlangsung. Don't worry about the time. Gak usah khawatir soal waktu. Eat the word. Makan saja firman. Allow the word to transform your life. Biarkan firman merubah Anda. Come to church. Datanglah ke gereja. Listen to the word. Dengarkan firman. Eat the book. Makan kitab itu. Eat the book. Makan kitab itu. Ore. You can't threaten God to bring the rapture just because things are not well for you. Ya, jangan paksa Tuhan untuk langsung pengangkatan karena Anda merasa nggak enak. Just because you're upset with another brother, you want the rapture to come. Karena Anda merasa kecewa dengan saudara yang lain, Anda berharap pengangkatan berlangsung. Forgive me. Let's Ya. go a bit more. Maafkan saya. 2 Kings Ya, chapter 5. beberapa saat lagi ya akan selesai. Don't worry, our supper is ready. I saw the fire. Ya, nggak usah khawatir. Makan malam udah siap di sana, saya lihat tadi. No singing 5-6 songs today. Jadi- Immediately after. Sesudah khotbah selesai, nggak ada lagi 6 lagu, langsung makan. 2 Kings chapter 5. 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Kings 2 Kings 5, yes. verse Where is it? Sorry, my brother. Verse 9. ayat 9. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. 2 Kings 5, verse 9. 2 Raja-Raja 5 ayat 9.
Amen. It says, Dikatakan, so Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. But Naaman was wroth, Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. and he went away and said, behold, I thought he will surely come out to me. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Oh, and stand and call on the name of the Lord his God, Ya. and strike his hand over the place, Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. and recover the leper. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit Are kustaku. not Ebna and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? May I not wash in them and be clean? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? So he turned and went away in a rage. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. And his servants came near and spake unto him and said, my father, Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, if Bapak, the prophet had bid thee to do some great thing, wouldest not thou have done it? But how much rather then when he said to thee, wash and be clean? seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, Then mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, according to the saying of the man of God. sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, Lalu- and he was clean. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Oh my. Oh Tuhan. I don't know where I took all the time. I still have a lot of notes, Yes. but we'll close. Jadi saya nggak tahu mau kemana ini berbicara karena banyak sekali yang mau disampaikan di The sini. general Saya akan Naaman. tutup. The general Naaman, Si Jenderal Naaman ini, he had leprosy, dia mengalami kusta and he wanted to be clean. dan dia ingin disembuhkan. And he had been told by one of the maids in his home Dan dia sudah diberitahu oleh seorang pelayan yang di rumahnya, that there's a man of God ada abdi Allah, who will be manusia able Allah to help you. yang akan bisa menolong dirimu. And the Bible says Naaman went with the letters of the king with his horses and his chariot. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Naaman pergi dengan membawa surat dari raja dan mengendarai keretanya. I can imagine he went with his military clothing, all the fatigue, the boots, everything, the Dan badges. saya bisa bayangkan seorang panglima dengan surat raja dan mengendarai kereta kudanya dan mengenakan seluruh seragam militer yang komplit. And his chariot shining and everything, and he went Dan to see the kereta prophet. kudanya mengkilat berkilau-kilau dan menuju ke sana. And when he went to see the prophet, he had something that he was imagining in his mind. Dan ketika dia tidak menemui Nabi itu, dia sudah punya khayalan, imajinasi That, dalam you know, pikirannya. I'm a dignitary. Oh, aku inilah seorang orang yang terkenal, And orang yang terhormat. when I get to the prophet, Kalau aku nanti menghadap Nabi itu, and maybe the assistant soldiers will be standing in maka salute, semua asisten prajurit saya akan berdiri untuk memberikan hormat kepada saya. and then the general will come out of the Dan chariot, kemudian jenderal besar akan tampil dari kereta kudanya. and he'll fix himself up, Dan kemudian dia akan, aku akan menyetel and bajuku. then he'll walk slowly Dan kemudian aku akan berjalan dengan pelan to go and see the prophet. untuk menemui Nabi. He thought the prophet would come down. Dan dia berpikir bahwa nanti kalau ketemu Nabi akan Oh, berlutut. and the prophet would do a lot of great things, somersaulting and jumping up and down. Dan dia berpikir bahwa Nabi akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang hebat, lompat sana, lompat sini. And then he would say, where is the leprosy? Mana kustanya? And then he would say, here. Oh, di sini kustanya. He would say, "Ah, Wow, haleluya gitu. fire. Api. Amen. Amen. But here is the thing. Tapi coba lihat, When he arrived, ketika dia sampai, the prophet was inside the house. si Nabi di dalam rumah. And he heard that there is a general outside. Dan ada jenderal di luar And rumahnya. the prophet never stopped what he was doing. Sorry, Pak? The prophet never stopped what he was doing. The prophet didn't stop what he was doing. Jadi
He continued with whatever he was doing. Ya, jadi Yes. tapi oke. Yes, sorry, my Jadi, brother, sorry. jenderal datang, ya kan? Sampai ke rumahnya, tapi Nabi di dalam rumah kerja aja terus kayak nggak ada apa-apa berlangsung. So he's told there's a general outside there, Dan si jenderal ada di luar rumahnya, and the prophet continues. tapi si Nabi terus aja kerja. He says, "Oh, really? Oh, Go and tell him. kamu keluar beritahu jenderal itu. Go Ya. and tell him to go and dip 7 times Bilang sama jenderal itu mandi 7 kali in the ya, river Jordan." di Sungai Yordan. He didn't even come out. Bahkan Nabi nggak pernah keluar dari rumahnya. Brother, and the general with all his medals and all his chariots and everything. Anda bisa bayangkan jenderal dengan semua kebesarannya dan semua ada pada dirinya, kehormatannya. He got angry. Pasti dialah gusar, How marah. can he treat me like that? Kok kamu perlakukan aku seperti ini? I thought he was going to come and jump. Aku pikir kamu akan menemui aku. Oh, api, aku lompat sana. Now he asking me to go and wash in the river Jordan. Malah justru sebaliknya menyuruh aku untuk pergi mandi di Sungai Yordan. Are not Pheba and the other river in Damascus better than this river? Kayak sungai di Damaskus gak ada yang lebih baik, lebih bagus di sana. Sometimes people come here, they expect us, when they are high-ranking people in society. Ya, kadang-kadang kalau Anda lihat orang-orang yang tinggi-tinggi itu, They want us to bring leather couch. mereka sibuk dengan segala sesuatu yang sifatnya adalah Leather penghormatan. couch. And the brother will be there standing with a fan, fanning them. Ya, kemudian dia berharap bahwa akan ada saudara yang akan mengipas-ngipas tubuhnya kan gitu. The deacons will just take a plastic chair that everyone else is sitting on. Ya, tapi masalahnya adalah orang-orang hebat datang ke gereja tapi dia kan hanya mempersilahkan dia duduk di kursi And plastik say, ini. "Sit there." Duduk di situ. Huh? Ngerti kan yang saya maksudnya, You ngerti? expect some big things to Ya, happen. karena biasanya orang hebat mengharapkan, aku akan yes, ada sir, sesuatu yes, yang sir, hebat, yes, sir, yes, sir. dipersiapkan ini nanti akan ada ini. Dia No. pikir seperti itu, enggak. We just want you to sit and hear the word. Kami hanya ingin kamu duduk aja dan dengarkan firman. There's no somersaulting and fire. Enggak ada sorakan-sorakan api dan sebagainya, enggak ada itu. Enggak ada penyambutan yang seperti itu. We just preach the word. Kita hanya akan mengkhotbahkan firman. And the word will bring transformation. Dan firman akan mendatangkan pengubahan. Because what we preach is the word of the prophet. Karena apa yang kita khotbahkan adalah perkataan Nabi. That has the power of transformation. Dan itu memiliki kuasa pengubahan. Like the prophet Elisha. Seperti Nabi Elisa. The words of the prophet. Perkataan Nabi When tersebut. they got to the general Naaman. Ketika perkataan itu sampai kepada si jenderal Naaman. Had the power of transformation. Maka itu memiliki kuasa pengubahan. All he had to do was to believe. Yang perlu dilakukan jenderal itu adalah percaya. And do what he had been told to Dan do. melakukan apa yang sudah disuruhkan kepadanya. Praise the Lord. Puji Tuhan. And when he did what he was told to Dan do, ketika dia melakukan apa yang disuruhkan the Bible kepadanya, says when he came out of the water the 7th time, Brother Branham mengatakan ketika dia masuk ke dalam sungai itu 7 kali, he looked at his skin. dan dia melihat kulitnya, There was no leprosy. nggak ada lagi kusta. The word of the prophet, the word of the prophet Firman yang keluar dari mulut Nabi had transforming power. memiliki kuasa pengubahan. It's not in the excitement. Bukan sesuatu yang sifatnya antusias gairah. It's not in the somersaulting. Bukan soal sorak-sorak teriak-teriak. It's not in the strobe lights. Strobe lights, those lights for the disco. Bukan soal, Anda tahu kan permainan lampu cahaya. And we are flashing and flashing the people Ketika in lampu the eyes. nyorot sana, celap, seperti And itu. the preacher is dressed wearing pink shoes. Dan si pengkhotbah sibuk dengan melihat bagaimana cara berpakaian, sepatunya dan sebagainya. It's not in the excitement. Jadi ini bukan soal kegairahan. It's not in the television show. Ini bukan soal tontonan televisi. It's not in the showmanship. Ini bukan soal hiburan tontonan. It's in the simplicity of the revealed Tetapi word. ini ada di dalam kesederhanaan firman Tuhan.
That's where the power of transformation is. Disitulah terdapat kuasa pengubahan Because itu. when God gives his prophet a message, Karena kalau Tuhan memberikan pesan kepada nabi, he wants to bring about transformation. maka itu akan mendatangkan kuasa And the pengubahan. message of the prophet Dan pesan nabi itu has power to transform. memiliki kuasa untuk mengubah. Just eat the book. Makan saja kitab tersebut. Love the revealed word of your day. Sorry, Pak? Love it. Dan kasihilah, cintailah itu. Continue to love it. Jadi terus kasih. Continue to come for services. Terus datang ke dalam ibadah. Brother, continue to feed on the word. Teruslah makan firman. All those dirty habits are going to drop off. Maka semua kebiasaan yang buruk akan lepas. All the unbelief is going to drop off. Semua ketidakpercayaan akan lepas. All the stress and depression is going to drop Semua off. stres dan depresi akan rontok. Oh, brother, all the unbelief is going to drop off. Semua ketidakpercayaan saudara akan lepas semuanya. And you will have rapturing faith. Dan Anda akan memiliki iman pengangkatan. And you will be raptured. Dan Anda akan diangkat. God bless you richly. Tuhan memberkati Anda semuanya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Praise the Lord.